अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 मार्च इनको लास्ट डेट दी गई थी। ACC कार्ड वालों को और गैर कानूनी अफराद को जो मुल्क में गैर कानूनी इस टाइम पे गैर मुल्की मौजूद हैं, उनको फ़ौरी तौर पे 31 मार्च को निकलने का कह दिया गया था। आज नाज़रीन 7 अप्रैल है। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक अब तक 21,000 तकरीबन अफ़गान महाजिरीन को जो है वो मुल्क बदर किया गया है, मुल्क से निकाला गया है। बड़ी तादाद में अफ़गान महाजिरीन को निकाला जा रहा है। अफ़गान महाजिरीन के साथ जब हम बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर का यही कहना है कि 40-45 साल इधर ज़िंदगी गुजर गई, पाकिस्तान ने पाला, पाकिस्तान ने पोसा, और कभी ज़िंदगी में हमने अफ़गानिस्तान को देखा नहीं है। हमारी 3 नस्लें इधर बड़ी हो गई हैं, तो हम अफ़गानिस्तान में ना हमारा ज़मीन है, ना हमारा वहाँ पे हमारा घर है, ना वहाँ पे हमारी ज़मीन है। हमने तो कभी ज़िंदगी में अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की नहीं है। अब हम वहाँ जाके क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। तो अवाम बड़ी परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके बच्चे तीसरी नस्ल है ना यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने अफ़गानिस्तान देखा भी नहीं है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पे उनकी ज़मीनें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 55 कैंप टाउन तकरीबन बताए जा रहे हैं जो अफ़गान हुकूमत ने इन अफ़गान महाजरीन के लिए बनाए हैं। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान ने ज़्यादातर पंजाब में कार्रवाई यहाँ भी हो रही हैं और कराची में हो रही हैं। जो डेटा अभी तक अवेलेबल है उसके मुताबिक तकरीबन 21,000 अफराद को बेदखल कर दिया गया है मुल्क से इन 6 दिनों में, 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। इनमें नाज़रीन 17,649 जो हैं वो गैर कानूनी थे, जो POR कार्ड वाले और जो ACC कार्ड वाले और गैर कानूनी लोग हैं। अब तो ACC कार्ड वाले भी गैर कानूनी तस्वर होंगे। और 353 नाज़रीन इसमें POR कार्ड वाले हैं। हालांकि POR कार्ड वालों का टाइम जो है वो 30 जून रहता है, अभी तक उसमें टाइम है, मगर चूँकि पाकिस्तान ने एक सख्त फैसला किया है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि POR कार्ड वाले भी ज़द में आएंगे अगर वो गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि उनका टाइम भी करीब है। तो पाकिस्तान अब सख्ती कर रहा है और बेहतर समझ रहा है कि इनको निकाला जाए। इसमें नाज़रीन 3,053 जो हैं वो POR कार्ड वाले थे, और 17,649 जो हैं ये गैर कानूनी और ACC कार्ड वाले थे। इसकी नाज़रीन जो डिटेल है मज़ीद कि 11,134 जो है वो गैर कानूनी थे, जिसमें 5,868 जो है वो पंजाब से थे, और 1733 जो हैं वो सिंध से थे। ये इन 6 दिनों में अफ़गानिस्तान इनको बेदखल कर दिया गया है। ये लंडी कोतल में जो कैंप कायम है वहाँ पे तो ट्रांसलेट कैंप जो है वहाँ पे नादरा वाले होते हैं, इमिग्रेशन वाले होते हैं, FIA वाले होते हैं। पूरा एक सिस्टम वहाँ पे बनाया गया है ताकि इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाए, इनकी आइडेंटिटी की जाए, और बाकायदा इनको शनाख्त के बाद जो है सारी डिटेल लेने के बाद इनको वापस भिजवाया जाए। 24 घंटों के अंदर इनको वापस भिजवाया जाता है। तो इनका मुकम्मल डेटा और मुकम्मल रिकॉर्ड, ताकि ये वापस आए तो हमें पता चले उनका मुकम्मल डेटा। इसलिए वहाँ पे सारी जितने भी डिपार्टमेंट है कंसर्न, उन सबको रखा गया है, इमिग्रेशन समेत। तो अब पाकिस्तान ने एक मुकम्मल गैर मुल्की विदेशी तरीका होता है कि आप एक बार जाते हो, दोबारा उस मुल्क में एंट्री करते हो तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलता। अगर आपने कोई ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, या कोई आप गैर कानूनी तरीके से उम्रे पे या विजिट वीज़े पे आप चले जाएँ, वहाँ पे आप पकड़े जाएँ, आप साल, 1.5 साल, 2 साल काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फौरी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब वही सिस्टम पाकिस्तान में भी होगा। इनका डेटा लिया जा रहा है, और जितने भी अफ़गान महाजरीन हैं नाज़रीन, उन पे मज़ीद सख्ती शुरू कर दी गई है। पंजाब में नाज़रीन कहा जा रहा है कि अफ़गान महाजरीन जो है वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, और हम देख भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और सिंध में भी जो हालात यही बताए जा रहे हैं कि जो अफ़गान महाजरीन हैं वो एहतियात कर रहे हैं कि हो सकता है कि पॉलिसी में शिफ्ट आए, पॉलिसी बदले, और जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में हैं वो रुक जाएं, इसलिए वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। आप ऐसा तसव्वुर करें, गायब हैं, लापता हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में खामोशी से अपनी ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं। पता नहीं 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने बाद निकलेंगे। बड़ा मुश्किल पीरियड है उनके लिए भी, क्योंकि जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे उम्रें गुजारी हैं, और वहाँ पे उनका कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है तो वो इनके लिए क्या ऐसी सहूलियत फ़राहम करेंगी रोज़गार के हवाले से, जॉब के हवाले से। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे कौन सा
फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, या वहाँ पे कौन सा ऐसे कारखाने हैं, ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है, या ऐसे टैक्स कलेक्शन हो रहा है कि उनका जो है जीडीपी जो है वो ग्रोथ कर रहा है, और वो कौन सी अफगानिस्तान में से तरक्की हो रही है कि ये लोग वहाँ पे जाएंगे। तो ये डर रहे हैं और अफगानिस्तान जाना नहीं चाहते। बहरहाल अब पाकिस्तान ने टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पीरियड को पाकिस्तान देख रहा है और बड़ी सख्ती नाज़रीन शुरू कर दी गई है। जेएलएम में जिस तरह हमने कल कहा था 369 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, अब 300 को मज़ीद आज गिरफ्तार किया गया है। पिंडी में बड़ी तादाद में 1100 से ज़्यादा एहलकारों अपना अफ़गान महाजरीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी, और इस क्रैकडाउन में नाज़रीन मज़ीद दिन ब दिन सख्ती आ रही है। अभी तो ईद के दिन थे, आज ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, दूसरा दिन है, तो ये दूसरे मरहले में जो दूसरा दिन है ये बड़ा तेज़ गया है और बड़ी गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। ख़ास करके पंजाब में, लाहौर में छापे मुसलसल पड़ रहे हैं, घर घर तलाशी ली जा रही है, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है, नाके लगाए गए हैं। अब इनमें ज़्यादातर यही शिकायत कर रहे कि उनके जो बच्चे हैं वो घर पे रह गए हैं और हमें जो है वो बेदखल कर दिया गया है। ऐसे केसेस नाज़रीन ज़्यादा है जिनमें फैमिली मेम्बरान को पकड़ा गया है या उनके बच्चों को पकड़ा गया है, उनकी ख़वातीन यहाँ पे बेयारों मददगार रह गई हैं। ये मामलात भी आगे आ रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, वो यहाँ पे अपनी माँ के साथ हैं, उनके लिए भी मुश्किलात आ रही हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन जो मुल्क भर में इस टाइम पे शिद्दत पसंदी पे इजाफ़ा हुआ था, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हमारे भाई हैं, हम उनको देख रहे हैं और हमें भी एहसास है। मगर पाकिस्तान ने अब चूँकि इनके मुल्क में अमन आ गया है, 40-45 साल इनके मुल्क में जंग लगी रही, और ये जंग के बाइस ही पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन, अफ़गान पनाहगज़ीनों की शक्ल में पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर थे। अब नाज़रीन अफ़गानिस्तान में जंग रुक गई है, वहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत बन गई है और वहाँ पे ठीक है रोज़गार वग़ैरह नहीं है मगर अमन है। पाकिस्तान में जो क्राइम का रेशो बढ़ा है उसमें अफ़गान शहरियों के मुलविस होने की जो ख़बरें आ रही हैं, जो ज़्यादातर ख़तरनाक है कि उसमें इतनी हद तक इजाफ़ा हो गया है कि 20-21% जो शिद्दत पसंद मारे जा रहे हैं उसमें अफ़गान शहरी ज़्यादातर निकल आते हैं। तो सिक्योरिटी इदारों ने जो मुकम्मल तौर पे फ़ैसला किया है, जैसा कि मैं बार बार डिस्कस करता हूँ अपने देखने वाली नाज़रीन के साथ, कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इन अफ़गान महाजरीन को निकाल सकती है। दूसरी कोई ऐसी जमहूरी हुकूमत नहीं है जो इनको निकाल पाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत ये जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप देख रहे हैं कि वो अफ़गान महाजरीन के निकालने के सख्त ख़िलाफ़ है। इस तरह मरकज़ में भी बाज़ ऐसी जमातें हैं जो अफ़गान महाजरीन के निकालने के सख्त ख़िलाफ़ है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो तमाम जमातें, अगर वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, ANP है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जितनी भी जमातें इस सूबे में हैं, मौजूद हैं, उनके नुमाइंदे, वो सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन को जो है बेदखल नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं निकालना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। मगर ये चूँकि हाइब्रिड निज़ाम के तहत इस टाइम पे हमारे मुल्क में जमहूरियत है, मगर ये जो मौजूदा जमहूरियत है, अगर इसमें इन अफ़गान महाजरीन को नहीं निकाला गया तो फिर अफ़गान महाजरीन सारी उम्र आप नहीं निकाल सकते। तो पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है इन अफ़गान महाजरीन को इस मौजूदा दौर में साल 2025 में निकालने का, वो एक पक्का फ़ैसला किया गया है। वो इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकत है कि उन्होंने इस बार जो है ये फ़ैसला कर लिया है, और उन्होंने शवाहिद की बुनियाद पर कि हमारे मुल्क में जो शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा है, सहूलतकारी फ़राहम की जा रही है, उसमें पाकिस्तानी शहरी भी मुलविस हैं, अफ़गानी शहरी भी मुलविस हैं। तो जो अफ़गान शहरी मुलविस हैं उनका डेटा जो सामने आया था कि 51 अफ़गान शहरी जो हैं वो अब तक इन सेमाही में, इन 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो शिद्दत पसंदों के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारे गए हैं, 51 अफराद उसमें अफ़गान शहरी हैं, तालिबान हैं। तो अफ़गान शहरी बीच में मारे जा रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। उसके रेशो को जब देखा जाता है वो 20-21% बनती है इस एक सेमाही में। तो कैसे आपको पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे रोक पाएगा? ठीक है, आपकी उम्रें गुजर गई हैं, आपकी तीसरी नस्ल इधर बड़ी हो रही है, और दिल हमारा भी दुखता है कि यहाँ पे आपके कारोबार है, आपके बच्चे हैं। मगर नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के मामलात ऐसे हैं कि इंतहाई ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का चेहरा जो है वो दुनिया दहशतगर्दों की वजह से पहचान रही है। ये हमारे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान जब से बना ये पहली बार ऐसा हुआ है, वरना इससे पहले 2014 में भी हमारे बड़े ख़राब हालात थे। अब जगह जगह पे बम धमाके हो रहे थे। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात उस टाइम पे भी इतने अच्छे थे नहीं, मगर
یہ پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ آیا ہے ورلڈ گلوبل انڈیکس میں، کہ یہاں پہ دہشت گردی میں اور شدت پسندی جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو وہ پاکستان کا یہ شکل پاکستان کی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی غیر ملکی ہیں، صرف افغان مہاجرین نہیں، پاکستان میں اگر بہاری ہیں، نیپالی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، جو بھی غیر ملکی اس ٹائم پہ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، ان کے پاس ویزا نہیں ہے، وہ پاکستان نے نکالنے ہیں سال 2025 میں۔ اور 31 جو مارچ کی ڈیٹ لائن دی گئی تھی وہ تمام تر غیر ملکیوں کے لیے تھی، صرف افغان مہاجرین کے لیے نہیں تھی، مگر چونکہ پاکستان میں 99.9% جو ہیں وہ افغان مہاجرین ہے، اس لیے افغان مہاجرین کے خلاف جو ہے تمام تر غیر قانونی افراد کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، مگر افغان مہاجرین زیادہ زد میں آ رہے ہیں، غیر قانونی طور پر مقیم ہے۔ ان کے پاس اب تو پی او آر کارڈ کو، جو میں نے ڈیٹا آپ کو بتایا کہ 3053 جو ہے اس 6 دنوں میں پی او آر کارڈ والوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو بھی بے دخل کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے اب مکمل طور پہ ان افغان مہاجرین کو نکالنے کے درپے ہے اور ان کو نکالے گا۔ تو جتنے بھی پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں، وہ اگر 1 مہینے 1.5 مہینے بھی انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب تو مالکان مکان کو، گھر والوں کو کہہ دیا گیا ہے، جو کرائے پہ گھر دیے گئے ہیں، پراپرٹی والوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو گھر لیے، اس کی ڈیٹیل دی ہے۔ جگہ جگہ پٹواری بیٹھے ہیں، ان کو ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آپ کے ایریا میں کتنے۔ خیبر پختونخوا میں تمام تر پٹواری حضرات جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ سرکار کو دے رہے ہیں۔ لہٰذا ان تمام افغان مہاجرین کو خوش دلی سے جانا چاہیے افغانستان، اور وہاں پہ اپنے ملک کو بھی، اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ وہ ملک اتنے سالوں بعد جو ہے وہاں پہ امن آیا ہے، اس کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ دوسرا، جو لوگ واپس پاکستان آنا چاہیں تو ایک لیگل ڈاکومنٹ کے ذریعے آئیں، جس طرح دیگر ملکوں میں لیگل ڈاکومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ لوگ مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ آپ پاکستان کا ویزا لیں، آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، آپ نے یہاں پہ کاروبار کرنا ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے، یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو ایک پراپر چینل ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ جاتے ہیں، آپ دبئی جاتے ہیں، لنڈن جاتے ہیں، آپ امریکہ جاتے ہیں، آپ انڈیا جاتے ہیں، تو آپ پراپر ویزا لے کے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ بغیر ویزے کے، صرف افغان مہاجرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب بھی اگر کوئی پاکستان آنا چاہے تو وہ آسانی سے پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی بھی غیر ملکی۔ ہم کو اپنے بارڈر کی سیکیورٹی بھی ٹائٹ رکھنی پڑے گی۔ پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا، ناظرین اس کی فینسنگ تو ہے، ایک تو 45 50 60 سال تک یہ مکمل طور پہ اوپن پڑی تھی، پاکستان نے زیادہ اس پہ توجہ دی نہیں، اس لیے پاکستان میں زیادہ حالات خراب ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے گھر کی 2-3 دیواریں جو ہے 4 دیواری کی وہ کمپلیٹ ہیں، اور ایک جو 4 دیواری ہے وہ مکمل طور پہ آپ کی اوپن ہو، تو پورا محلہ آپ کے گھر کو دیکھے گا نا۔ وہاں پہ 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، 100 طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس طرح پاکستان 50-60 سال تو ایک بارڈر مکمل 2640 کلومیٹر کا بارڈر مکمل طور پہ اوپن رہا، سمگلنگ ہوتی رہی، دراندازی ہوتی رہی، دہشت گردی ہوتی رہی، شدت پسند آتے گئے، ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ بہرحال اب پاکستان نے 92% اس بارڈر کو سیکیور کر لیا اور 92% اس بارڈر کو کمپلیٹ کر لیا، اس پہ بھی 70-75 ارب روپے پاکستان کے لگے۔ صرف بلوچستان میں تیل میں پاکستان 500 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ سمگلنگ ہوتی ہے، تو آپ صرف 75 ارب روپے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ لگائے، کیا رقم ہے 75 ارب روپے؟ آپ 300 ارب روپے لگائیں، مگر ٹائٹ بارڈر پہ ٹائٹ سیکیورٹی، ٹائٹ مینجمنٹ، اور یہ جو 8% سٹل ریمیننگ ہے بارڈر، اس کو کمپلیٹ کریں۔ آپ ایران کو دیکھیں کہ 55 کلومیٹر تو صرف انہوں نے کنکریٹ کی مختلف والز بنائے افغان بارڈر کے ساتھ، 55 کلومیٹر کا، اور آگے 55 کلومیٹر وہ مزید جانا چاہ رہے ہیں کنکریٹ کے ساتھ۔ تو پاکستان کو بھی اس طرح اپنے بارڈر کو مکمل طور پہ محفوظ بنانے کے لیے اپنی باڑ کو، اپنے فینسنگ کو، اپنے جتنے بھی بارڈر ہے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اور اس کی سیکیورٹی اب تو پاکستان کے 1400 چوکیاں بنائی گئی ہیں اس 2640 کلومیٹر کے بارڈر پہ، اور وہاں پہ سیکیورٹی تنصیبات جو ہے اس کی وہ بھی نصب کر دی گئی ہیں۔ اب اس پہ بڑی توجہ دی گئی ہے، مگر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس بارڈر کو بڑا سیکیور رکھنا پڑے گا۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ دراندازی ہوئی اور ریگولر وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی جڑپیں ہوتی ہیں، اور 9 طالبان جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعات ہوتی رہیں گے، مگر آپ نے اپنے بارڈر کو سیف رکھنا ہے۔ اب پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو 3390 تقریباً 3400 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ پاکستان مینیج کر رہا ہے، اور انڈیا بھی بڑی اچھی طریقے سے مینیج کر رہا ہے۔
اس طرح ایران کے ساتھ جو ہمارا 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہ بھی ایران مینیج کر رہا ہے اور پاکستان بھی مینیج کر رہا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ سسٹم دونوں ملکوں کا ہے۔ بدقسمتی سے افغانستان کے ساتھ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، صرف پاکستان دیکھ رہا ہے۔ وہاں پہ پہلے بھی دونوں حکومتیں جو حامد کرتے کہ دو حکومتیں تھیں، اشرف غنی کی حکومتیں تھیں، وہ بھی اس کو پرواہ نہیں کرتے تھے اور پاکستان نے بھی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب پاکستان اس کو مینیج کر رہا ہے، مگر وہاں پہ افغان طالبان نہیں کر رہے۔ تو ایک طرف سے بارڈر کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہاں پھر سمگلنگ بھی ہوتی ہے، در اندازی بھی ہوتی ہے، دہشت گردی بھی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کنٹرول کرنا یک طرفہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان کو اپنے بارڈر سیو کرنے پڑیں گے، کیونکہ افغان مہاجرین جس طرح ایران میں واپس آئے ہیں، 11 لاکھ لوگوں کو 2024 میں انہوں نے نکالا ہے، اس کے باوجود 50% وہ واپس آ گئے ہیں غیر قانونی۔ اسی طرح پاکستان نے سال 2023، سال 2024، سال 2025 میں اب تک 8,95,000 افراد کو بشمول ان 20,000 کے پاکستان اب تک نکال چکا ہے۔ مگر نکال تو چکا ہے بارڈر کے اس پار، مگر واپس کتنے آئے ہیں، کتنے کی انٹری ہوئی ہے، کتنی غیر قانونی ہے، یہ پاکستان کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے۔ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہے افغان مہاجرین، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، 1 ملین ہے، 1.5 ملین ہے، 2 ملین ہے، پی او آر کارڈ والے اور اے سی سی کارڈ والوں کو تو پتہ تھا، مگر پی او آر کارڈ والے جو پروف آف رجسٹریشن جن کے پاس ہے 1.4 ملین ہے، اور 1.3 ملین شروع میں 2023 میں اے سی سی کارڈ والے تھے، مگر بیچ میں چلے گئے، 8,50,000 رہ گئے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اب جو غیر قانونی ہے ان کا مکمل ڈیٹا ہے نہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 4 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، مگر ایکچول میں وہ 1 ملین، 1.5 ملین، 2 ملین کے قریب ہوں گے۔ تو زیادہ تعداد اس ٹائم پہ موجود ہے۔ پاکستان معاشی طور پہ بڑا کمزور ہے، اور ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دہشت گردی میں پھر انوالومنٹ بھی افغان مہاجرین کی، افغان شہریوں کی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے تمام تر افغان مہاجرین کو، افغان شہریوں کو، افغانیوں پہ بڑی سختی آ گئی ہے، اور پاکستان نے یہ سختی شروع بھی کی ہے۔ لہذا تمام تر افغان مہاجرین اپنے ملک جو ہیں، وہ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ تو گزر گیا، تو آپ حکومت کے حوالے اپنے آپ کو کریں اور پراپر طریقے سے جائیں اور واپس لیگل طریقے سے ویزے پہ آئیں۔ اب بھی پاکستان میں ہزاروں افراد افغان مہاجرین موجود ہیں جن کو کچھ نہیں کہا جا رہا، ان کے یہاں پہ کاروبار ہے، ان کے پاس پراپر ویزے ہیں، وہ پوش ایریاز میں بھی رہ رہے ہیں، مگر ان کے پاس ویزے ہیں۔ تو اس طرح واپس آ کے اگر آپ نے رہنا ہے پاکستان میں تو آپ کے پاس پراپر ویزا ہونا چاہیے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔